Monti TV, assalamu alaikum. Mimonayani, Muhammad Galili, riwasili mwema hadithi ya hatu ya kawaida. Leo ngaridori hadithi. Harma nukta nzima, no nukta ito nyango, no de Malaisie. De Malaisie ya shi Komori, Malaisie ya shi Aswidi, de Malaisie ya shi Silamu. De Malaisie yurujo usubutirambe occidentalisé. Ya kaubaliwa, ni mzungu, tuteri, na bangana da ulikoli. Leo tila hikiwa nama, nga mjuwaranti waji tekeleze wao wajipresente wao rujonjia harima hadithi yake kamjandisa usoni mwa Hassan. Assalamu alaikum. Do shukuri ya imalalikuwa kaundo alifanyia mi mwananyani mparo Hassani Mohamed Yakub tilahu mjini wanambwani hunu he maesha no mzungu lionga mi porte-parole wa he RDDC, Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores. Madame Shoham. Washirizi watukufu wa hii TV Monti, assalamu alaikum. Mimi Parwa Hanifa Katibu Tsaweni, mimi le secrétaire général wa hii association Les Diamants Noirs. Assalamu alaikum. Fadi Nuru, mimi mtaalamu wa kufanya barnamiji za usomesa, mifundi mlekoni. Rahare janja mpango hatu ngamjo sheleziza wakati tsaha wandu waili wasaya waji tsafundi mshioni uja shindia kibano kwa zino sha atu waudhur nana wanamsho hatu étudiante c'est-à-dire ulum harma msom jo wona e génération za hao ne zilo hun sha wa watu waudhur. Donc rahare ja andisa minga mjonjia tout de suite dans le dur et va nous qu'est-ce qui ne va pas harma et Malaisie ya Komori ngarona wanatu violewa ngarona wanatu kwa tusoma ngazicha kwa ngarona wanatu wakatoma bangoni kwa tufanya hazi ngarona walohunu warangao RSA madizo kuhamba na zasaya na zaya ngamadiso yabo haukaya riwono dans les années 90 peut-être les années 80 ou walo wahumami ukaya mkomora kwa hazi yafanya dans n'importe quelle situation wahuze zamba waje wafanya hazi ngabo wakanda shioninga wakaupashia wende wasome hata leonga sina mwananyasi usomeso harmansi roaji leo selon vous ezabari hindrini ezenongo hizo za savant. Yo mimi kujenga haujibu ile swala hilo na ukaya upande wa hangu nafikiri ukaya Malaysia Komori leo ya reje lingoni au ya simonti de rumie termo wa rumia asibabu ya kaya wangu wa bihanyao haku makalima maili kao ya fonde ya structure culturelle ya Komori umkonti kawaida wa he umkonti organisation ya Komori ezanongobilizo malezi na usoma. Ihe naelewa hii society ya Komori kabla rahani jajibu suala na mkera dini tofautishe makalima yoma iranzi zaidana nijibu suala ukaya nimitene ukaya malezi inu process unumbungano wazitendwa ikaunga zitongezao zipange mwana yayeshi hano ambayo uko usoma ba society na usoma yinu procedure ningwaji ikaunge pangao ye mwana yake mlunduhaji hama hii society yani ya jitenge yake mundu ushinda ya jiesh halafu hatuarilo Komori wakati na uzozo mbili rizibihana na tuwao kaya Malaysia Komori opishwa mangunda identike mle mwanayo renga Malaysia harma palashio harma hodahoni harma bangu leo bangu yayo mara zenyungizo zondao ngazi jojua zende usoni hasiba kwamba ilmu hikma upezona matuoni halafu uoni huo wangu wa utendezao rahana uoni huo ye formation no upezo mato utende ya ushindi ye malezi halima zenyungizo zonda isho lishatongeza leo ngeni jibule suala yatongeza walomba bandano ngahumana ndemano fikira waila ka karadini longo ya shizungumbavi makani mabakeni tusitana wanyama yuko hamba wa sociology wamba capital culturel manadamu ilia shinde ya ene usonya basauhe
ya zingare ile fundo la Malaysia he ni beru yake na capital kauzi capital sisi hizo suzilenga hamwe ezenyungunda na habadilika somahani ba leonga sina madoktori wengi rahana hale leonga sina madoktori ma sociology sina madoktori ma histoire sina madoktori ma ndongo zinji waritendea jana wakauruma wakaurilela wabai kwa dekana diploma hizo pia no ensi hatu ikana Malaysia leonga sina wandu wengi wasoma nonga rambao ke Malaysia la hicho ile shatongeza huno maana la wadi sanije lokaya ya societe ya hatu ya muitama ya sikumore ngetelezao hizo haku rahana ya Malaysia la formation ula upezo mato mwingi haku domine utongeza watu waliza muhimu parce que ngotokaya usoma ila kusoma formation que nujua yende kakabati Malaysia Malaysia ni mambo ya mwana wewe mwana bidii atendea instruire afanye mambo kwamba instruction ranzi ingia afanye formation kibido uke capable ya kushinda uyeshi da wewe mwana nyuma ingia usome alafu wanu watileza wao usoma ranzi waiwaza ukaandibiwa watile wasome watende kabla rambe jasoma ya kai mustahili washina ya unge ya Malaysia mwana yote shatongeza mimi namba ukai Malaysia reje lingoni hapo kai societe kamili kaitina baba hao mzazi hao mwana wangu wasendezao kusomba formation hapo procedure ya uforme rahana ho sha usome Malaysia banus Malaysia tino kama mbe master hii hau mndu yafanye kwezi usoma ukana formation ekalonga sina doctora medicine mwingine Malaysia uka ikakenda lolo honi hali lolo likoni ngarujua ukale mwana ikahazalwa ngena 20-30% hoda honi dunga ngena olikoli ngena nobonzi donc yo Malaysia kana ujua hamba ukaye kama mtu hasomo hakuka tena Malaysia yo kuchona kwa autonomy mimi msuona kayo tofauti yule maana kabla rahana ya tibule swala na tofautisha na tofautishe Malaysia na usoma ikawa kwa tofautisha Malaysia na usoma abadeheri na definition Malaysia na definition na usoma donc ujizi wa hura kuruka na faida yo mara rawasuli leo faida leo izo rawasuli leo mahala ukaya wangu una ujizi shau ujizi ngojo ko rumishi hakijika kwa sababu Malaysia ta mwanamshongo Hanifa mwananyasi Fahad Nur havole karimu la mwana si wasaya rudishi ya hale akadonga zimuroka mwanati wa mzima leo wabokaya structuration familiale ngiyo baba na mwana na mzazi nudati ngonoje wewe mzazi leo ulona Malaysia uluharmwa mkonti wa association mlelao miji mlelao mraya mlelao msi hopezo matwa hoje ndababi watinziha Malaysia jana ya toleo. Assalamu alaikum. Amadi hivi ya mwanama ya haba angamono hama kweli Malaysia jana ya leo kayati sawa au kaya jana Malaysia mana ino hama grafiki ya Camembert jana rikaya na 50% homa lahoni na 50% holikoli basi holikoli na shioni nabonzi leo holela mana ngela dimora ngo dahoni hango rangu mtiti wakati mana lu mtiti abaisha shiha na rambingi 30% haukaya abahaila yakaho ila yakaho shioni no likoli ipartage hainji ya harumaye et développement ya jirimu ngono inji ya haruma ze réseaux sociaux inji ya haruma ze mode parce que avant Komori karja kale ze mode dizino non c'était pas non karja mbele no mode inu tendance à la fin la société a une tendance José kana zilaki voilà tendance chaque karja kana inu ilatu nisema kafara linsano ngono leo mwana hangu wa bonga mukabaza 500 € ngono ikami minja shindana azitaha abongo piskonga nzo ababesaba no wananya ufanya nizo fanya no yazikungre yangu tuka undaje kujuka uzisa bogali ebanza kabazi no zonduje nzono bale na honi simba banza lina zihunda yodo bana wana hatua basikileo harmandogo zi ikao okejala de wazinji amazon bukaya amzo tudinda iche hali ya hatu mimi ntoka roha
hode honi ne dishoni ndudine de l'école et d'ailleurs hale waka souffrance yako par rapport ya hunu manga au par rapport ya ba komori parce que ba komori anti développer ba ngozi nchiko konga zindao za joladhima wana hatu ikengwa uwema rahanasi mais c'est tout à fait le contraire wa rendi ha wa hii rahanasi mais anjoka andudinde je ngamjo hamuka dizedongo hizo pia zibungungi zo zinje hamani hili mwana makahamba kabondo nguzi njizabi hani wewe wa RDDC wende mdu lula parti politique amari ompango unu ngonoje homkonsi wa he ministère de l'éducation ya jana ne ya leo est-ce que leo ngasina upezwa matso rionao helio ndesa msomo komore ngere jero nolo wajahun. Assalamu alaikum mwana magadile mandeli wasamba ngamjojibwe swala ambavi nibembe sha abole swala wajanilo liandikia na babine mwana mahili ajelezoma ndani husu usoma ne malezi akaya hala hambaro zinji wala nga wanadamu wenji abasa wasomo sha kwatufai omkayotsi e par contre nga wandu ikao kwa jasoma haku wafaiyo ula mwendo soni no puongayo waho education nane miji hatu netsia hatu donc yabo yesu hele manayasi aka développer c'est un point important. Ce n'est pas que mourir de l'école a par ça bac plus 10 ya wangu fayo wangu nangari wono wangu kao tena wa chuhenda ule wa fayo omkayonti wa kihatu Emru fayo omkayonti ay mrufayo omkayonti bande lote de l'école tisomo ngamina bac plus 8 sha imesha ngunda miwa miche olewa mtuta hantunde za mji mtuta hanitunde za nti ya unsufai omkayonti amjokuzi yabo ba ekomore gwa dunia ngawonsi amade marekani wakofu tijuzi c'est une société individualiste non usoni c'est la puissance numéro 1 du monde hein heni yajuha gujangali hangalo nae ketumenya enti hawenda usoni zabari hindi ni wo fikirio ka ekam komore hasumuna bac 8 dans la benga docteur en médecine maintenant c'est bac plus 12 même selon et spécialité zabari ndi mjuo eka hajangali hangalo nae katufai est-ce que mundu ulando hazi katufai nenguli wandu ngufu nguchungu wandu wa alibi ezeli kole zaho ona hao Bruna ndo hazingu fai shikatsa bai namna hiyo duka yabanu haina murienda ya soma ya lona uwezo ha ngwangalio d'abord e famille no wana tukoshika lelo ngami ho mjini hatu ngamtwenda hazini tire je ndami no wana ne mrumshe basi yabo ntufai ndo wale wayabonga mfanyu hazinga mu mapesa et par contre amadizo mwanamsha tuyabaya abo balanga tusibunga zanongo zao donc hotunda rijuwe hauleme kati rohanga mdomo msirijuwe ngamina nongozi njizabona au milieu ya homji haungamina fikira ya utanga ngabwandu kawe izo custom kini est-ce que yoti ndongo dangereux hokaya rodwambo kaya manadamu lazima afanye hizo na hapo hizo ndongo za hizo gouvernement ngabana mswa tungura mbokaya wado wausaidia miji mimi wami moi je suis anti ça mi on continue si Johansa rirente sa damage. Je m'explique mananga mjo wango dolewa anayambose ça ne veut pas dire que wango mji ka lazima wajitsahe shanga wanongo kaya ke lazima refanye lazima fanye de daula e kare fanya kadobili ndarofu kare 20 pourquoi dola jo fanya maneka ndio tapare leo amjo watu wanu leo sha e gouvernement madia jana wani komisario fanye warenge wali e gouvernement kililu e gouvernement ya sambi e gouvernement johari no wadunga adwaten warenge wali pourquoi hala wala warenge ngojua uka ekarejuha ando tsangaze ero za hatu rendera hatu mkubo ngado tsanga rende wasere fanye bibliothèque est-ce que hiyo izo wamba wewe ukaya mru ya juhe ya dwangalio mji. Est-ce qu'on n'est pas en train de se substituer au travail de l'État?
abo kartuzia serikali tifanyeze ngo za hiyo ndio ngarizi yao on se substitue c'est-à-dire que serikali wa place ya hawa abo karturenge place ya hawa ko parce que ngasina mahami njibano zirongo hizo ngazimkinishi hao lelo wanungwaro hao ekanga sifaransa risaidio msomo hawe kanga sifaransa risaidia mbanongo harumwe meji hatu abo karturenge place ya he gouvernement ngabonongoze jikao iladhimwe gouvernement wafanye rano kalelo mathalani iladhimu banambani bake palashio sana intervene baba le swala hilo ni rebondise hizo mwana ya hamba en fait mahususu anjifunza mwaye hadisi ya system ya individualisme americano Marekani wa developer la Komori parce que wafanya hiyo shabala mwanani sikatifumbua kwamba capital culturel ungu mkonti wa structure social ya hao ihanti ya ukaya hena ndoko yeshiro ngebidio ya yeshi hayeche sisi structure hatu kenokili parce que tieleza mwana ukaya emalezi ya Komori capital culturel ya pikata manongo ndaru palashio na baangwe na dahoni yabo hizo hatele palashio yo keiti un endroit de formation, c'est un endroit de socialisation. En fait, il y a une peso matoye mwana ya elewe enamna ya home konti no mieshi wa hahe uniani. Juku ya ekei mwana ola harenge malezio ya hahuwa ha ngena capital culturel yukaya umbasa ngo wahangu do mwelo uso ni vwadimane mwana ama bras dans les bras halafu abokenu et application et individualisme ça va pas marcher au Comores. Par contre, ngabongo muhimu harmale su ala la wizara ya hemso mu ministère de l'éducation. Le bidole ni wanabanu mwana magalili ya kaenzia hatu. Mwanga minashifu tifana étude za hangu na kanafanya 2018 et harmale budget il y a et financement éducation nationale ya Comores. Ba ntina ni exactement 1 milliard de francs comoriens chaque jour. Ngabina garantie et quand vous avez les documents après parce que la million de chantinio 75% il y a un budget iyo nge dépendait au les services d'auto nge dépendait on a un ko hamba ma partenaire bilatéraux wa je UNICEF tijida wa bina dawa abo siko za ndeleze ukai na pesa yao ngajia huko eba pesa yao ngari wao mtujua ngwapati wao mtujua ngwapalao ngajia huko 75% c'est-à-dire que le gouvernement est capable de financer 25%. Il y a maintenir 25% de budget annuel. Il y a éducation. On est que les documents. Les documents comment ça t'amuse? Arjo uzitangare tiarma mpango hatuno no iliriboniseni kangabo. Demanda recopar ma spécialiste donc 75% en 2018. Il y a un budget, il y a un fonctionnement de l'éducation nationale, il y a un waniki wa niwajen. Après tu dois repartir au hawa wala na fera. Chez là où la quête est capable de financer 25%. Yabo. Et quand les ouridiens hamba ukai. Et miji, et diaspora, o wangu wa no miji des associations, wa haule foot, wa hopalashio, wa renga mafundi, wa pasa waja wa mafundi wa wara, kalitenda roza mafundi komo. Kama fonctionnaire, ngama bénévole. Ikawa ngwana wone miji wale wasomesa mweze kwa primaire waboli wa heada ila ifanywa ikawa mlikuwa mfamilia harimo mi kontilo kateluda honi ngapatolo javelo kwa école primaire c'est-à-dire il a budget spécial interne c'est une honte. Oui, c'est une honte, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ngami d'accord na c'est une honte. Sha ngamiwele okaya wewe kujatanga ze 100 euros za wa bekumjini ha wela bo hafuko ya wele ko lali swali hila kana mafuko marabu na bo basa ye ndini baba ze effectif uzi quadruple ha hale en 1990 si mjini hano watoto wakale ko école primaire wakati waka 50 habo ze classe nne za école primaire c'est 1 hata CM2 leo kwa 500. Et si tu dois dire que tu vas avoir circale na joie na wale circale ya 75% ya wali wala ngo walibe justement fundi parce que mafundi wala una arrière à 5 mois au 6 mois iyo amjuzia parce que wanong mjua mina casquette zinji donc amina shirika amjuzia so ala ya ngasina wangu wari rumao rangu juzi kana bado ibaisha ngaduvumba wewe ukani ulolio ndiko jamaa ungadumu sababu leo ezabishi hao ndo kazi alimu gaje 34 millions. Ils ont des ambitions hao parce que nous on a une opacité totale et gestion gouvernementale concernant la finance car tu dois
waziri libora rani ngapi katujua rais libora rani ngapi kujua député na adaf. Est-ce que inu haki leo simarayari kubali ukaya wandu warirumao wahunde mapesa jayo riwarense? Est-ce que janema somna ko préparer on pangoulu si justice azali harongo depuis 99 à 2006 il a à peu près 11 ans de gouvernance. Wandroha au Kalombo Kaya, Shawa Jarawafanya, 11 ans de gouvernance. Lycée, Ngeso Bonsi. Diria c'est là que je suis. Et quand Azali ou Pachio Léo, il y a une indemnité gouvernementale, ce qui est normal en tant que chef d'État, quand on a dans canapé, il y a des institutions, il y a un budget de tous les présidents. Oui, mais Pachia wakati munji. Je crois que les chiffres c'est autour de 4 000 € par jour pour lui. Ce qui est normal encore une fois. Si on arrondit à 15 000 € leur budget, voyage par jour. Est-ce que Vano Kartina va Hanoborengama Pesa, Olive Mafondi? Est-ce que la partie politique est-ce que Kutsono Kango la Piziwa Léo on a Msaidi ja Kiki ja Shehani wa huleba pesa la pia rito subutero mbaka ewango libara ligari Léo ujewa mbaka minili tangio mji ngarjua ko batu on est tous des smicards ngabo zoliva ja. C'est-à-dire 15 à 20 ou 30% de son salaire, il y a Tsangi Mji. Nabala Kasinawari Rumao, Walona Pesa, Yatsuma Shash. Si Maraïa, Garamba Oje, et responsabilité à tout Yondavami, et Kakarjana Ramaokaya, Vanu, c'est pas normal. Bon, si au niveau du gouvernement, Garjokaya, education hauma pesa menji ngarumilwa one serikali ngwendo msafara warumia menji uzeleza ndo yo lazima hu haukaya yo mavamana waroha shayo ketu tengeza ike leo ye mafundi kwa tuliwa ngahoreta yo kiri yo tidabasa ngahoreta ye mafundi waliwa babiri mwezi kwa jaliwa waliwa bon yono bwekao ndo womba duwazi tilomkini hasharango hale zo mkinishio haina wakati zo kiri babiri reta non tu peux pas être d'un parti politique ou le boka yezo jiri ngoni kama ngo légitime tu légitime jabakayo kiri babiri maha babiri retard il y a 2 mois hau bafanya retard ya 4 mois ya ngana mo zile ikao zo mkinishia. Ono, le swala ngilo balo ngajua kafanyaje hatari shideri ziye zenongo hizo zike normali. Ono, toko yo fikra ya tusoti pia. Mimi sikuta na ukaya wanu pia waelewa. Ukaya yo hatwa. Ikai serikali kwa jafanya sisi maranya na sifanya ulu hatwa kabati mkomora doba yuti hatwa ya kana za armoyenzi. Sha nga sina nungo ya bidiri elewe amali no ambaka kawa ngofanya nungo zijana wandu tusasuala tidendilo ile swala ngilo banu est-ce que sisi ngazifanya ondo no katuzifanya no pourquoi tuzifanya no mimi upande wangu harumai ba upezo matango loni yo kaya ngabumaki harumai ye muitama ya societe akomore ngabumanga bakomba regularité ya hemalezi wanugasi haruma mkonti ritualie hemalezi irregularité ya manquer irregularité yo ikansi hamuhindi ukaya sonti pia tile serikali bale atasisi maraya sonti pia kari tu fikiri imalezi amadeni na baranduma ndonisa boke maleza kumoro pisho mwangu ndaruze nyungu hizo kapata talione roli ya hapo kama ni palashi wa wasa palashi la kumori waruka kusomeshwa malezi waruka kusomeshwa majimbo ya atayaliwa pasi mtu Amerika taka ngapo kurwasa waruka kusomeshwa hili milala lujubana tijini rongo za geri za kumasa peli za Iran na Iraq na tishida hu awali muharamu ikaonwa kwenye zindi kuona moto ya be Allahu akbar nilisha kuona mizinga wafanya kwa sitwa pindo wafanya bunduki pour dire hatiro ile ile palashi ukaiti ele bango ngojuwa ngoruma weni jihavasa owandu hindi
Rumba wimija basa ya uma sauvage ngolo. En fait, on tout ça ritataza no wala ndo kabati mjua unaona maendeleo usoni. Pourquoi? Parce que wewe unafanya la kutufanya parce que la tradition, parce que la gefezo partie ya fondement ya structure sociale ya Komori ngofanya parce que ngabo mzee unaona rankini na wewe na ndio kumpasha utengweni. Yabo ya la malezi zenye kusipisha malezi ne mala ngana wewe sambali ya wote pango mbali zero zao kaziti. Donc la deuxième et adainu parce que pour moi vraiment le habayo ulum konsi wa hatu société hatu pyramidale ila nukamana hajama hajaka fuma mji haja buzi etc jusqu'à la heya darmo heya ngabo donc waka e Malaysia chi Komori ndado soma heni étape njiabo voilà juzir ko fanya deba si vumwe terme ya égalité économique. Leo égalité économique ngeruhusiwa na wanama juu hadi hafanya yana watinoka habiri ezenzia hizo pia. Je leo urjo ushinda rejeze ye malezi ya mkonzi wa shihatu tout en prenant en compte et société ya leo oka leo mbabangu na kimbabangu hata sha amfikiru ka mwana wa leo msomo hakura hana mbaba ya mzaya hau mjomba ya mlela ngando shinda rifanyaje harimo société hatu ya leo rishinde regarde et mastegi ni malezi ya jana tout en intégrant omsomo wa leo yabo reje harimo zila la kama kama ndio kan ndio régularité les régularités hiyo ndio maana ya ndio malezi kabla rejea dans ces formations wala ni maana au début ya leo mpango na kutari fanya distinction entre msomo huo wa hapo weche msomo ukena hikma ujieshi na malezi hawe malezi ya Komori définition kana ndio définisse et malezi ya Komori ino procédure no processus ikao ngosomesiwa ili uweshe harma mkonti mahususu harma société spéciale siti wa Faransa siti wa Marekani si wa Komori donc ekaya wewe kabla rahawe jela wa hunde doctora ha kumbe malezi kawaida hubira mweze hiremu kamfauma na mji ujaile mimi amina 35 ans njapoka mahiremu njapoka bali mtazao kwa taida nitangwa mitango mdini hapo michomba yo mafiti wala shanga tikero kilinyana beka bila ketina faida ila ni faida parce que habasa ekati mu doctora bali ya telo mdini hapo ndio natuza dabu wala wazee wangu walotengo ni hula ikawa ja watafikira ukayaba ni bidire dira wale kulila bali kwa bali malaba serikali kongo yabo mno mapesa hani mwana madua hali na barasi kwa zaka mjini hapo ngabo 50% au majeni wale mwe de 12 ans ngare wana babe hadisi kabla rahani jamhuri ya malezi mkodo yikaonga pishwa harmoze nyungunda ruzimu na jabira mwele palashio na rime malezi na duo kaya ile palashio c'est amadi haba c'est un espace de socialisation tu apprends à vivre ensemble leo ngaronao nogozi ndi mastajabu ambosenga zambi wao internet est devenu une caisse de résonance cha ngazamba uzinji ngaronao haramwema mabalashio mafundi menji wafanya uhalatu wafanya ngozi wafanyishika zati hauna na ngwavilo wana wana na wababa wa miji wa subutu wadomba ukangwa na vao uwangu wadaiyo haki ya wana yenga doshi na ritsangani wangu jeri ni kemalezi ike mwana hende hadhulumiwa halafula mbaba ya lazimu ya ke example ngwando hamba kandaza sinonga mjo hulaba mjini yeba e société yake ngojendaje et société yo de na hamba ngareje toujours amole so ala la régularité mimi tikati somo sciences de l'éducation amina doctorat mfano randa ikunda shati doctorat sciences de l'éducation tirejo mjini fundi ele haviole mwana wakamba bahula parce que la famille ha hengu mcouvre aika falinu rusubutu de la fisia wa Mungu la wa mjinga doctor mjini unweza abula wa henu baiko du coup il y a problème wangu hada ba problème dokaya yabo ya rôle ya hena mdimandasi ke toujours elwa yabo ele palashio lila hale la socialiser wangu basa kan tu socialiser pourquoi socialiser parce que yamba baola ka tu pense à venir ya hapo parce que mimi bangu mimi nasoma tija shaba la msomo wangu la koja ngala ne malezi shaba la mwana balesha tunaona Faransa donc
et société qui a si perdu son type et kaya na bo ane profiter moi melongo donc faut que monsieur kahama 5 ans ranzi haba sata 5 ans mahamisa katuka pile na hanyelizi babasa madame katibu ngo nzadzemlezi ukongo ngolelwa na hono na wengo lelo enzi ya ukango usaidio ngarona wananyasi wa Marseille na la Courneuve wahundi hao na ndogo yiziro wakongo wafungwao wadunga ngofumwao na hono gasina ngarabonga ho likoli ojino wasome gabo mikonti ukamanga basi association zinji za miji ziliyo hunu hizo ambao hizo je leo mzazi unohu uo ujoisfa hili je urishwe explique ukaya mwana mkomore jana yaka ustehi labai mwana na mastehi ugodini jao na jao leo ngonio kange bandi. Selon toi, qu'est-ce qui a changé des années 80 à aujourd'hui? Kuhusu aladhiro kabisa Gabriel sha ngamtojorinde je mabi zida na kana hamba ukaya Malaysia mana ngayo ngeladhimu deja na wetu mwana lumtiti hata boko habonze oyun fama na fanya 3 ans ya juba bonze vala tena ngaina Malaysia ya yongena rongo ya zonao vala ya dia yero haya bongo zayo ho primaire ngawa charger rongo za saya donc ngeladhimu mwana ya homtitini hae na molikoli ne environnement mahala mbuyaliyo parce que ngo nokaya hani tiro ku da point précis ku la Courneuve bon na ro la Courneuve on est Paris chaque vous la Courneuve parce que on doit se no izinji ilanda kule mwana ya jushilia hadungu ila namba modi hadungu o modi ulo la Courneuve o modi ulo la Courneuve modi fulani bahimza zenge kula afanyeza afanyeza chaka tushila za domine parce que ya madeni na hambia ukale ya Malaysia ka 50% hodani 50% bonze aba banje ndo zinji mélanger mzazi wana kufikiri kama ni mwanangu ndo likoni na mwana halungu Gabriel ende huwaji parce que wanzo halungu moti mwanama Fahad garona ukamisomo armo wana wala hun mwananyasa rivunguli ya ukayanga et mwanangu faut même baba à un moment donné parce qu'il finit par appartenir à la société wakati baba ne mwana au mzazi ne mwana yalio ngo mshashi nabo ngasinwana nyasi waloko mu rwaje hungu washindi washindao wende usoni harama misomo. Je selon toi wandoa tu walohunu waziao BP nsamba au BP yo ti diplôme njema chez parce que moi je viens de l'enseignement technique et j'en suis complètement fier parce que ça m'a permis de faire des choses. Donc ngaweze voie de garage hizo je wananyasi walohunu watu ushinda wanda usoni harama misomo no waluhula uhija washinda wafanya zinji. Ilo swala jema halisi haukaya karjua ukaya mwana ya zala Faransa ya bunge na ze opportunité pia zonenda hule par rapport ya mimi bledari na haja au fait nzina ze opportunité financière des ouais bledara mafahid non non après haja hunu par la suite donc mimi il est dit swala hilo sikana mekaya ilo swala ya influence morali ya hefami mfano mwana azalwa hunu mtaza mfano hazi ya usingufu ngulemewa heno wakati mwana haja sauti jo simagiri ya diplôme za juu awana mwanamke na momu lise bahimbu yeye ba dans sa tête c'est un enfant ngulongo kaya bozo ko bidinti lena samagira master na tijini parce que hunu quelque soit et quand il y a un diplôme technique ndo hazi haraka ndio sema mahangu. Non, mimi fikira ya hangu mimi. Mko mori ya haja, ya tuna boost. Mbabaye mtazao waloko moro tushida kundata enoromboshe. Njombaye na mwana mshwa mbabaye hawa mwana mshwa haya rongu watu parumika hata tikia 60 ya metro. Ngura isusete. Ilati kubenza ha. Unaka tu réussissez parce que genaze étudiant étoile wa washasha. Shangu réussissez parce que wala haja hunu afanya contrat ndaende daula Faransa. Kangu tu hunu aja somes. Abunge na droit ya some kadubili
ya tivali des études za chez nous wakati ndo wakabararu yede la kumura ndo bakararu ndo rangu abungu hela passé jour wana ni clandestin du coup samahani timizi mimi petit daron nga c'est 11 ans ou 10 ans tu chez Leandro tu sommes presque moitié ya hema shangu na vitangu tu sommes l'école ndako soma parce que tu kotaka diplôme comme season ngulu ya bonele waka bonele fa umisomo una faida tazilaka chati kusoma parce que tikamhara nti ngamba se jouri wale hadisi donc la mungu ngapo wangu walo sur diplôme walo na diplôme na za master parce que wafanye hazi diplôme zila kwa jamhuri hazi wafanya ndio wapermete wake wangu waubakisha humu na kwa tutawaraje kumori afungu bisho wafanye formation shule majina maranda nilio ni heli mimi ngamju sisindira mu harmanu kutowe vumbwa ukahamba ukamzazi ngusubuti hambi ya mwana ukaya tende huli hakuba mwanzo uje unlisten de la hele jimbo tu nuleleba jomulele Ivanu mzaze wazaya usubuti hamba heliyo yengwa heliyo manangwa njo ujikayo dhulumwe mwana est-ce que mzaze ngena conscience ukaya hamba heliyo ngodhulumwe mwana hauba nda ila ukaya mzaze kaja soma donc kama ndo asoma ndo baki wala c'est suffisant minga fikiri ukaya mzaze bala ndo bani ashida bembea shabalo tukaya ngodhulumwe mwana kinyume kama timbajo nzadhulumwe mwana haya shai mzaze balaha zokai kama na rebak mwanangu asoma ta honubak bulekezo kaba le mwana hili haju bahengo mambio kaya ratse misomo minji wangalifanya bahasa ekahaza mzaze ngabo wana bawo woko wao ngabo wana woko ujifanyiri yokaya mimi tushinde da hule de toute façon kati hunru bizohamba kati hunru bepe ndo jwani fanya hazi au katsundu baki professionnel amjua nifanye hazi et puis au fur et à mesure ngamjolo huwa wana wangu atufanyao sham njoreje hamali heli yemanya si hamba si sirlele shi harmanongo si ndongo za contrainte yaku zori be hosoni ndongo za contrainte si sirlele rale shi zori bozo yefetio kaya kaya ti rate ngamjowo wa séjour ilando bahanu na zingara vaheblo mnulonesh eza shifaransa quel que soit enizijojiri shaenge jukahunu kana tabishiwa kujomba hazafanye rekanje na rekabi hono baheka katuja krosh iyo muhimu ukanda ilayo ngamdurija ko mjini sai la contrainte kama udurita contrainte wa bawaritendea ukaya kakwaja fanya ngadua kwezi toi par exemple yo mabishia parce que il y a des pays qui sont allés jusqu'à la France est devenue la France et Faransa ibasauha usukwa et munyicha itwa wala Rwanda mfaume impashe hitwa ngabo revolution zinja moja ntizi ndo aji zafanyishia ba waro mbakaya no ntwandale bati hino ata na wena na hulikema pesa est-ce que na voleo ezentizo onti enfin 6 en tant que raia garagara zentizi la pire ndo mbakaya zibuha esi isi ngamjoka inusu ala zero mkumurulu uluzisa est-ce que kanojo renga exemple la romantizi rwaji ramba ukaya emaraia wauzisa ezalazimu o warumao esisi kanojo hauna ila ukaya ekaka jafanya ngabda nafanya sisi baka unaokana uzisa mugalili ngazuzisi wao si mjeno hazo ngono kaze ngo ani longo ngazuzisi wao shako liraka wajakula zitwa shahauzisiwa gazisiwa chiketone sokai karizuzisa kavuzo tojo fanishiha wanawe ndomio hata peut-être un jour ngazijo fanishiha parce que wakapowesha hitwa wakatotojo wakasi wampwasha hitwa wawandisa wa avancer hata waja wakati wako zete obligé wampwasha hitwa wampu wazanakosi badili ngarumbongu kaya imaswa hatu ngamjonda ta wabadili hengo rikeje sensi za developer inshallah wewe ulomwa mpango wa siasa ngonoje utsanga fikira harmonoko jazinu na ekangara enfin heli rona mwaza ntizo onsi kabati mwandeleo wafanyishiha
mabadiliko yafanyishi haraka watina ukawa jandongo za zizidziru kama ndizo kwa hiyo nongo zero kaondwa juha wafanya hatu riwono kamze juha na habari demokrasi shando kama mzee Abdalla hatindosha hahe ibanu mpakaze nongo zero zizijiri hao nyinyi ngamonoka ngamjo ushinda mfanyia influence ilize ndongozi vile hao hafifu na mkonsi na master wanu haina ndongo malado metsodo mbado kamjo yazishinde shamfikiru kaya madeli anfaza mbayabo wanu ilavimu wanu wakaensi harumwa mahadisi wanu wafikiri washindane vazima waonova nonra joka wasui shekanga lidao kaya yentinge jo changer kara disopazitwa bon ya vorende mbio haku shanga fikiru kaya ekalcho ndo angalia hunu rio kara bana sirlo honje ramba u diaspora haina wakati radio shinda rikanti se wewe nga ajuro kama mstaarabu ngoono hamwezerezo sosio wala wambaja ngafikiru kaya omaha hauma hamili rambao RDDC rambao dawla ya haki rijihunu banu bazima sirlo hunu rikanti rifikiri handia nzima ngafikiru kaya kejaka ubidiri wasilukaya riwandu wa planezitwa ngeba change nongo hakaya madeli za bishiha imadaiga ambao waruwa zambao shaka hati omkayoti waruwa kanti wa zamba ono hakaya banu ekaramba garanda wa republique c'est normal ils ont le droit bon shona ndiye programu iliyo republique ijoka utongeza alimedia ye gouvernement welewe hausisi sisi watu rambao sikabenda republique valanga lindi yao yeshato hawonka yoti ani zerongo emelezwano nawe ya kutsongeza relewe kantswele wambano wono donc est-ce que yo parce que ndala mama alezi ngone hako mirute kilezazo ngo hizo kayangombo wandu walo republique no wandu hamandani garambao diaspora positif pour les diaspora positif rassemblement pour le développement le diaspora du développement au Comores ya kabati OK ces nongozo sont meetings opposés cha ngani ngadoma ka objectif ya han développement on dit que toute route mène à Rome est-ce que ekawo ngwanzo birombo ani ula ngwanzo bir hawani est-ce que ngamjo ushinamba kandari kensiri dungenzi yanzima ngafanye appel banunga sauri fanye concertation bazima banunga ri watsahao na haina wakati ngara habilio parce que ye kawe de harumwaye ya différence entre RDDC et dawla ya haki ya différence ile yabo hindu mana magalile anga une grande différence parce que si c'est ça déjà abrévié à RDDC ça va pour le développement des Comores le développement à tes associations ilo turquois ngando de développement des Comores quelle est la différence et il y a un développement yanzao une association il y a madame il y a un développement des Comores et ta fautu ya kwani utireji zako pasieti wane sokaya deja huwa uzisale swala uzisaki siasa urdi si uvubulia entre dawla ya haki na RDDC au kajaja armans association parce que c'est yo civil yo OK aunga towa wezi association yo de ilaramba de civil wono donc yaweka uja entre dawla ya haki na RDDC wono donc awodazila na hamba nini ngi organiser en tant que RDDC dawla ya haki mbabinjo wao kwa organization kwa tina structuration wala wanzao ngwambao kangwanzao dawla ya haki normalement ni mndu ikolazimu ya jiparisa rabano boy au ka dawla ya haki ngandwa ndo atihibe ngandwa ndo atiyono orati de lumu wandwa ekamdo de hashitakiwa harma justice ya haki ya etc. est-ce que nyinyi comme twanda ezenongozo wisi pashe si kartu hanza ngwado hiba ono kartu hanza wezo dawla ya haki watu hanza izo kartu hanza shaba hai namna ilani ambao vai namna ya ukanzi wandu wambeze nongo namna dai ye namna dokaya ila dimusisi rilio mupi abantu eka dawla ya haki na RDDC
wakubaliana wajojo kansi wa hadisi kwa sababu RDDC ngaitsahao namna ya homwe ndonro wa he mrulo bonze ngalewa nao toko daula haki wa tsahwendi unambia ihelu biwo vision wadaiyo bakemru yede afsise azali yarengeyezi wano yabo ribona ukajabona ngamjo halafu RDDC ngaremwe milango harumwe mwikao ngeharwe yezi ebano nyinyi msahau manamo bokanda wena daula ya haki nganya point commun dokanga manzao ndongozi ndendo minga mretomwe education ke inu malaise ngawe souci ya exemplarité de mifano mwananyesha kwamba ka heze disenyunguzi kopangi eleo ekamndura isi hajahamba kaya ya hibiwana kubali bazilo zila hamungu na zila parashio ebanu kara isi hajahamba hiliyo ekabanu ka ministre ayamwa harmateli abakaya fuma ati lile ngumsaidie na zasaya eka ministre ndi hafufua journaliste hizo ndongoka ngado zitamandongoza za malezi mana rais wa daula yende mbaga wa handa hanzi yende ule mishinzi yende ule example ya he maraia ibani malezi ekarone mruwo ngujora myoka mnyezi mgude hanza wizi ekamradi hashtag mona haviolewa karati justice ngarona ola ya kanza ya viole mona juzi ya reyongwa sheshetwani hadi hafungulwa na nazasaya na wazali amba juillet ya juzo kaya gojojo kipenizo moi je prends que les faits nturenga partir je prends que les faits et ben izo nyinyi en tant que ngamanzao ngamchomo honono gojizo na nyinga mbanga ngamanzo zeno ngozirengele haunga mzonauji fiko kama na maga journaliste do karanu amadeli wazamba banu mnyezi ngwaje lia baye dunia yo harumwawe unanzia zenda wa haraka zirungu ikaunga zijirio abasa kanituona ukayazo maslaha ukayamru ya viole mwana haumru ya shitakirati fungwa hawo wangu wao kati mriajo atribuero kwa madizo sharjo kaya abasa zirungu zido haraka haukahale kabaja kaustarabuli abasa hale mru tondolo mathalani hadziwa babiri mahana mahange wa rajo zijua olewa na balamu hatu wana bwali zirungozi jiri akote hatu shabasa zirunga zido haraka rezo sosio ustarabu mwinji bandongo ya jiraba kumjini na zatimbo ujua wano toku ya bonga si harmo hafilifu wano toku ya bonga si harmo hafilifu na hale matata menji ya kaujiri karjaka ujua zijiriyo na hoze ajali zikanziro ono ajali zikanziro doko mnyezi Mungu alipwe nele mabaya yayo mnyezi Mungu ya jene yazitowe shamsuona lelo ukayanga abo manadamu muislamu hau na twamba ministre amandeli wazama yajo kantia concerte ukaya yabona ruwe mru yabo ejo fumati lile ngafikiru kaya ngamjoandise discours yangu ba nirongo yata baho wakati niko vurizamna nongweka ukaja ujibilia miti jihalahanda huli ai fatu abongamjo zero yabongamjo parce que bano ekauro ngwadeka kumeti deka amauro ngwadeka 20 tokongabo blagi ohamba ngo ivurizo wananyasi Adam afkira ku ukanza wenjiziwe Fana ni rebondise moi les soirs ni va finir le soir mu musha miti politicien on va miti historien tufanya histoire ya politique ya Komori voilà chaque kuta ni fanya comparaison namna ya siasa ya kufanywa mahayabira kabla ya les années 2000 et namna ya siasa ifanywa après les années 2000 après 2000 ujahunu ngasina ma shirini parce que 2000 à 2020 et kaya hini mru yazalwa avant 1996 hakana mahamitano homa hasita entre 2017 wasuli 2000 entre 1997 hata wasuli 2000 yahongwele kaya siasa iliwa basi ndio tofauti kabisa kaya ngaranduri tarajumu fasiria siasa zimfaliki zimu objectif à atteindre
donc mimi mfano siasa tipaka amba mina politiki la kama ndio rais nini cha kalima la shiara ulifasiri au faliki ngasina objectif na ndio wasiliwa kama definition siasa ya basa ifanywa wao siasa ni siasa ni basa mashindano arangwa mwezi watu harumwezi eze serikali za birandi 2000 hata 2020 hekaya ngawe harumwe serikali ngojodea ushindani wa mezila ya serikali yake ya utende ya kufanya mazao wahewala wakayaja na waruha wende zao wadoba kabonyosha wanunga wa kufanya mazao shakapata kwa representer feuille de route concret ikaonge onesa ukaya eze elemazinu palpable realizable ngotoona serikali asubitonda ma Google warenge hindini warenge autorite za wangu bainde pale rujuko takumwe kuonombea tu wa serikali hende hapo president wale wa serikali shahito hamvaza silipo na katiri waende president donc est-ce que nous siasa nous siasa yani mashindano na wewe hatwali akanati za hadisi hii lukaya et société s'est divisée ha et toi bien là ça kasina mahashiri 2000 hata 2020 ikaangalia et société divisée Roma bangwen Roma likoli Roma université Roma la holi wangu hamabaki amaini c'est-à-dire parce que de 99 aujourd'hui Azalia a géré le pays plus de temps que tout le monde. Yote mmoja njia hizo aferi za zani mimi kama yote wana wakamisi wa siasa shirika tu kama kwa ndemo wazali au ngomo na wajibu afisi complete. Non mais là tu donnes des faits. Di wana boka yono ngonziru haukae katirenge period hiyo. D'accord. Amwe period hiyo ngasina makumi na mweja Azalia rone na yabo garango kumena mweja leo nabo karjamba ra 2030 manabo yangu mimi ngali mabio kaya d'ici 2025 alors sur 2030 ngabaduka la plus grande catastrophe du monde commun au niveau social et au niveau sociétal. Pourquoi? Parce que il hadisi nous non seulement qu'il diviser la société en deux cha et conséquences hizi buka bongo bongo wabili ya haja ikakusikata kumjua ikatu faisait partie harmo culture ya shikomo ngo hamba nouvelle technologie culture ya shikomo cha bongo kahatiri humbe kabati régularité harmo nouvelle technologie tifanya sio 2018 ou 2017 nous chez la jeunesse comorienne dans l'ère du numérique et de l'habitation sociale et chez chez fanya enquête ya kisosiologie ili wale namna mashababu wa Komoro walona mahakumi na minane wa filma wa rumia oze na uza teknolojia zenu mpaka internet na uza teknolojia hapo pia hata tele radio hizo pia du yeshio shikadiri ya ukaya rewa sur 2024 entre 2023 et 2024 et société ya Komoro kemuka na tamshinzi na kwa société yo nyumba uwasili 2020 aweka mshinzi ule mbele ya nyuma ngejoa ya wasi mimi quand habio clairement quand on va sur 2030 2025 le grand maximum ngabaduka et puis la pire chose ngajojiri mtujua mwajo mtujua wala mtujua wangu mtujua en tout cas kanoni wasili kanoni za mahami mahakume bano ngabaduka catastrophe mwenzi donc hizo pia hizo zangisa hindi ya original za mwanzo pia ya malezi ni education yodi bana alifanya mpango huu ili hadisi rijue heli ndo ushinda ribasa maso rione embabe tusna ritsangi bana ndo tsange embabe ya ushinda sisi ngasanga we deba ino ribuwe kabati tabu de bana ko ngamhangalio mbabe bani ngafanya siasa wende hazi yao ile ujo ribuwe ye maso rione ye danger lilio ngabo rongo na kanzarione di mafundi ya wa mapalashio wale Komoro tutujua vanungu tujua kaza kofia na kiamba qala Allah ta'ala salamu alaykum akaza fundi ibano emroi manajuzi ya kaulela hakaujudi hano omjia akaujudi mji anakoja kamno mastehi na jao hata ambosi wala akababa wa mila tena akaujudi kwa vile mjini ensi ya Komoro ija leo wondo wale ya lele mwana
Ndeyala tijida hubia haja mitende Comores en 2010 non c'est pas 2017 2015 kriva c'est tu on washe ngwava yao noir on kri ninja on sanda zina ninja sasi shinwa dongo tuwaze ndakavelewa tendo mjini hatu ibano wanu je ibano wandu adiwa kausomo wazazi wazazi dikodi ashi Islamu wasomo suala ebanu emalezi la hunda jana ya shidini di malezi ya leo hau ngasina malezi ya nyumeni ya joka uja yari buwe mato au yari zingamani ele suala ke do zero au ile swala kaliti dako ilonde ndiye hemaraje kamili katika utoa mfano hao hazadi na waona mimi hamale mimi ya mtuspitini mboka ya malizia jana ya leo za husushio sabe za husushio ni amfikiri izino wandu ambao leo bizora kahamba jana okabitsika ushio ni wana kamtiti sabe okama na mshe basa izongoza pia bado uso zikahamba vanutuka zinozambao lezi nkarujambiwa na warisoma wakaburambia usharija katika audi zorambao waro shamba wa development wanrongo wa yadao no ilewa idinitsa na ngendono no renga na uzaju emana ba sisi kana doshoni rambiwa shaka rjaka urumia akanira na hambia developer mio juna njaunda na mangu ya vaninja abonje do vaninja sika heli wanro wenji wakaya shaba hanga rendono developer o silamu rendono rengamvo alafu ye mwana hatu wae wana hatu wenji ndo walitawaze fulani pasko wana wajuna da ila teknolojia da kaivungua ngwadunga we silamu wasomo vanu ketula de mambo ndo bado uso ngono watia aprewa justice wa misori dungase sinsinja mezofanya ubo mama ngono batonzi nsinja na bano kutuswali bano paske bano kwalisi wakomori pia sima mizuma sha ngabwendo ngobo ko wowenji 98% ohirumi ahula detsumo shaiza sazo kazurumilwa haku bahate swala ngono donc aba hawana tu wajua alhamdulillah me ngamono ka komorewa swala tena yende gairi yenje saundu kwa swala hawinje ngono abungela dhima wala wazazi wana waja wao unazana ngozi la wenji wanando wazazi kwa fao wao wala wazazi tena wewe unaona wala manga wava wendi ngabo ifanya the click kana wala mtoshidwani ni mwana hangu ya sabaho kafirini kwa hivyo wandao wando la kafirini ngabo hiyo ngabo wasabo ko ngono ngo wazitata zao watsongeza wa auze mara faduka sawa jamaa Bitiko tena ni rebondise mahususu hama upande wa Komoro upande wa Komoro lukaya iza kweli kara nzura angalia upezwa matu ngabati scientificité bwari hapo sha upezwa matu lukaya ya Komoro ya kaya hali sijua basi ishange itransformewa na mimi nafikiri kaya origine ya zeno hizo lumahala wangu maulama wa Komoro wasomea basa mundu mfano iliritike wale habeba Arabia Saudite ya hasomo donc ya ha priorize baada umsomo wa hahe zila ya soma hadiwaza umkonti wa hapo shikumu ndio sio doctrine yukaya kaya mndafanya zina ibidiu msise ngamani hapo msekulie bwe usilamu wako elizo tindabu Qur'ani ya hadiwaza kaiweka haja homsirini wababa wafsa kwa mjini hapo hajabu wabeba kama wabeba heni babifanya zina radileo na domne gari mtimbe gari msise hapo msekule magata yafe wabeba wala kutukusa mio msirini hula tout simplement parce que baada ya soma hasumo doctrine culturelle ya wandu ikao idokiririfa ikajadehedila sha namna ya transpose zila ya ilimishi wahula azilishoke na mweka tasuma hiyo needs ekunjo ngono hau uparese mwabe wa Iraki yali asome ulumul fiqh par exemple ni wangu kusomeswa kumurehali na watu poropa shamvio
namna yojua Mungu ye science ya hefiki namna mwanadamu abidia kae zingo za urahafu hende ula hende hesomo shabu yesoma hajawala ajabaka hena mjini huu ya vaikuna ikuna yongo nti walewa ngazore ngazigo ngwako ndembeze nsuli banuka patimba tuta haya tuishe zemo wamba au na balazi la kweli donc ula usilamu shabula usilamu lilomuo jukui hatwari kantilo ukaya imamula maungo wengi rahani mafunda shizungu za kweli ngabo wasoma hindu ngabo watwenda hiyo wala wazina bali hata wareje waje wakazaze kiemba muhimu wa wengi hena mungu mweza haya yabo hiyo miongoni mwa zila ra kuhamba ukaya ye siasa ifanye wa wale wangu wa politiki wangu wa siasa mkodo ili hani sasa ntipe bate maulama ngojo shafu mingu to darasa bala habeza kweli hamba kama mjini hunu rangami ya parce que ngapo afiraji wengi waibaki mfunde jimabeka chanoti problem parce que guto contre fundi wala katu contre zile haba shaka zile haba bala fundo la harma nongo za kweli wewe ngo harma batu ni harma nongo za katani sha vu que voilà comme tout nous a dit comme tarma siasa nzima ngai prêt ya banyone vérité nomtika elura mbiawo hiyo hamwezi séparation sociétale kama ndo hadofikiri mawingu ngoniko hako mkonsi washi andanamila hauka mkonsi andanamila kaureje piramidal ongokodo soma no rejeye mhu hata mfuma mji hata chef wa mji hata wala ye ngamniko tile andanamila ngamniko les structures organisation sociale parce que andanamila nous faisons partie des structures en fait nous kanuni nous ngadamba ino article harmaye loi kwa shembo ya komore ya tradition kijanziwa sha mungu tu hatu kubaliana ukaya na nisomea hata ni hamu wangu afukara sheka ngani famisa ngozi mziani ngemdoni zambi mhu wangu ya zitu mhu wangu dukrani kefikira mbi rana la kanio parce que kaja soma miti soma bila doctorat chenye shaye fete master yokati mwambia shila sheo ne sheo shila dishaunganya umkonti wangu da binaye leo ba je m'en fiche j'ai mon argent je vais faire le ada nanana alafu vile bala hata ndio kejajisa parce que kejaji milioni wala yejua ngono babiye donc mtunika epiramidia he ada na mila epiramida he structure sociale ya shikomori ye structure nu ngeju parisi hani haje haukaleo kartina ma sociologue warone sawo mkonsi washikomori ni hemalezi heli ya jolazimu yake manaka dajo na hizo derives hiyo kabati mtu sociologue wa mkomori wanuti mpaka ule alma formation universitaire au domaine sociologie ngojuka yawe wewe Galileo ufanya formation professionnelle ngojua namna ya kufanya projet ngojuka alwe ulimwengu pia shayo da premier ngabati mala kwandi wa science na recherche shamimi njao na mungu dunia ni hunu moda kufanya projet hama mkomori komori ni pia je constituer projet hata rendre étude de faisabilité hata yawasu shayika yanziha yotoko itwa donc c'est-à-dire ya ukaya ilimjibule suala ya weka mtaunike example mbona unike après cha ilimjibule suala sikutaka nikwambie ukaya e solution nzima ukawa rejeje mkunzi yani mbia fikiri quel est mon rôle dans cette société c'est la seule solution yani mtu anajifikiria yeye hangu ni mjomba role ya hangu nifanyeni taratibu uzofanya hata ni regule oda honi humu wananaso hangu waloda honi humu wabonanza waunishi hizo nambao parce que ngamizuri kama mwana yarona di ninga mina 35 ans et mwana mfangu na 12 ans amesuru kama ngamina ngilira naye bishwanga leko linja paro vila leko li ameshida ni orient e kama mjomba mdao ni utayo bahemba kama mdao ni hata kaya mimi roli ya hangu dofanya hili taratibu hata hoda hunu kutimake mbahindo mwana hangu atujuro honze bahewewe chef wa mji mimi muhimu hangu wake egalite ho mjini hunu ntilo pendelea wala le ranti wala waho wafanya daulo halmaye hirimu ya mfauma mji mimi muhimu hangu dokaya eka parce que mtutu waka wewe mbaba ufanyada tutoka ngwe mbaba bisa habari zinu dukaba no organisation pyramidale la mfungua ho ila haba klasi ngoro sepe halmaye mshonje wumhebe mshonje amiji anthropologue cha mshonje oyimbu ikao ilela pour exécuter des actions traditionnelles ikao ngazi proposition ni mkopora mzugua ne mzugua wala ezi actions zila hazipo na mkopora mfauma na mji ne mfauma na mji wala ngesuru autorité ya en fait
ikaya kabatina karutanu kabala malavet jihirizi la ila arnakiza pia chenye organisation yo wangu tuwa modelize imani wakati wa leo shaketi muhimu ilatiwa parce que wala ta yabula pia yabunga we hama rizalo wala honi hunu relation habangu gasina 18 ans rambaka bon le sanga sina 18 ans ni na niseze za herenza parce que mimi ngamina hawara una mena namlole parce que wala ngavina lolo yakuna rentleda le homa dojeda tsenelo mbaba hawo nemzaho wadogufa ngeka mziji ikawa c'est comme ça relation ha moins structurée heno wakati plus evolution ya hii societe ngejao plus ngeliori kenti kwa dipa fikiri namna aje mjini huu mathalani maendeleo usoni ya hezane de 90 kama tuarizi applique habasa kelo kiri galini habasa ya kazunga umahahe bahari ha zenile zangi zoku mimgumba ba mfoma mji ndina beka kuchundo msirini huu lokeno kiri habasa na kuzo halizi joka zikiri donc aweke baba wala katakanti ya fikiri ena mnaje ni johuja ni mutualize yevi ya galili ya habasa nevi ya hangu mimi ancien akarumpana da usoni mimi amjoji sambaye upande wahe mwana ma fad ya hamba ya kusuka ya ijola di mkweli hotarike na mshindi mzima haini mbiandisi hodahoni ijomrani jomjini hata ijule habanzi wala fikiri wajumba wa halema na watu wadoweshililia mjomba hala kabisa ntokaba menge ngena handu huse haukai mjomba mlo zikana ndalo yekija yo point fier handu zahi abe hange habe hanyo hahi ainsi de suite nem l'imagine atakuya pia halafu wakani zona mda wakaya ava hari developer tijikro kamru jami njuho hangu ni hunde mjomba hangu mubaloga guni biro wali siamitsami uliyeka kanibahiza ni meni misamabe ni pashiano ni nasome ikele unga mtukanishibilia bon inde no ikao yungu malao haukao jinga ungoza anongo leo kano kuna uja leo nsono blijo kami nasema pisanje loze hasani no hasani hadonga kashando wana hae mwana naye akapamba kabaye jaliko ni mimi tikaura mimi nuhonsi alafu mzambukaya agombe seze nongoni zomba au nduna rejei wo hale mwanzo ya tarumu handuze yafanya baba jushinda je wakahale wakafanya usakubanda jumla marhaba wananyasi wangalisi leo kwa uhadisi malezi ikardo fanya nguyama synthese no wajisi ndo hamba ukaya Malaysia leo mana yapotea wa Komori leo kwa tujua ye role walazimu wakana harma ye mkonsi wa he malaho wa he miraya he miji libavu hata he hensi leo kwa hadithi za Sina Hasani Hanifa na Fahad Rimlahani nikawa jiripoti wana ritahasa maha na ramokaya nguna manzeni inshallah